إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على أشرف الأنبياء وإمام طيبة الأنام سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. إنه يا رب سرفا وكرما ومحبة وتعليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله أن محمدا رسول الله. حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. معاشر المسلمين رحمكم الله، عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يوم الجمعه من الايام وانتم فقراء وانتم مساكين المساكين فيها خير خلقين يدعو واذا خاطب المنبر ولا يتكلمن احدكم ومن تكلم فمن لقى فلا عزم عدنا أنصتوا واستمعوا وعظموا رحمكم الله. اللهم اغفر للإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفروا وعظم واغفر من قبل غيرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa zid ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa qurrati ayunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau,
sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qala al-Imam Sahal ibn Abdullah At-Tustari rahimahullah, an-najatu fi thalathatin. Berkata al-Imam As-Sufi Sahal ibn Abdullah At-Tustari, beliau menyatakan an-najatu fi thalathatin. Keselamatan di dunia maupun di akhirat ada pada 3 perkara. Al-awwalu, yang pertama menurut beliau, aklul halal, memakan makanan yang halal. Apa kaitan memakan makanan yang halal dengan keselamatan di dunia maupun di akhirat? Para mufassirun menerangkan bahwasanya makanan yang halal yang dimakan adalah syarat diterimanya amal soleh, syarat diterimanya ibadah, dan syarat diterimanya ilmu. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyaratkan memakan makanan yang halal kepada para anbiya dan para rasul, dan Allah Ta'ala menyebut terlebih dahulu terkait memakan makanan yang halal, kemudian setelah itu beramal soleh. Isyarat bahwasanya sebelum melaksanakan amal soleh maka harus syarat yang dipenuhi terlebih dahulu, yaitu memakan makanan yang halal. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'amalu sholihan inni bima ta'maluna alim. Yang artinya, wahai segenap para rasul, makanlah kalian daripada makanan yang baik lagi halal, dan beramallah dengan amal yang soleh. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, yaitu memakan makanan yang halal lagi baik. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan beramallah dengan amal yang soleh. Kenapa memakan makanan disebutkan terlebih dahulu? Karena tadi diterangkan oleh para mufassirun, sebab memakan makanan halal adalah syarat diterimanya amal soleh. Sehingga hal ini dipahami oleh al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah. Beliau menyatakan, wal ilmu fi riwayah wal ibadah wal ilmu ma aklil haram kal bina'i ala sirjin. Ibadah dan ilmu disertai dengan memakan makanan yang haram diumpamakan bagaikan membangun sebuah rumah di atas kotoran hewan, yaitu tempat itu akan menjadi kotor dan ibadah pun tidak sah. Ketika kita melaksanakan sholat misalnya di satu tempat yang dipenuhi dengan kotoran hewan, maka dihukumi najis. Maka seakan-akan Imam Ghazali menyatakan ibadah disertai dengan memakan makanan yang haram, ibadah tersebut dinyatakan tidak sah, sebagaimana seseorang melaksanakan sholat di tempat yang penuh dengan kotoran. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Kemudian kata para ulama bahwa memakan makanan yang halal berdampak bagi orang yang memakan makanan tersebut akan mudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sering memakan makanan yang haram akan sangat sulit melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun dia melaksanakan, maka dalam hatinya itu tidak ada khudur, tidak ada khusyuk, karena tidak mungkin di dalam diri seseorang yang penuh dengan makanan yang haram bisa menampung daripada cahaya Allah, asrarnya Allah,
dan kekhusyuan dan kehuduran, semua itu akan hilang, terhalangi oleh makanan haram yang ia makan. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat, man akalal halal ata'at jawarihu sya'am abah. Siapa yang memakan makanan yang halal, maka pasti tubuhnya akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man akalal haram asad jawarihu sya'am abah. Siapa yang memakan makanan yang haram, maka pasti tubuhnya itu akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama, yaitu keselamatan ada pada memakan yang halal. Yang kedua, kata Al-Imam As-Sahal Tustari, yaitu keselamatan terdapat pada adaul faraid, melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Jika kita ingin selamat di dunia maupun juga di akhirat, maka harus kita melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain. Al-Imam As-Sanusi dalam kitabnya Al-Muqaddimat menerangkan maksud daripada melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah. Beliau sebutkan ada dua. Yang pertama, fi'lu ta'at wa tarkul munhiyat. Yang dimaksud melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah, yang pertama melaksanakan seluruh perintah Allah, melaksanakan ketaatan yang dimana ketika Allah perintahkan maka kita wajib melaksanakan. Yang kedua, meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Ini yang disebut juga dengan istilah taqwa, atau ulama lainnya menyebut dengan istilah at-ta'ah, yaitu ketaatan. Maka ketaatan dalam melaksanakan seluruh kewajiban Allah Subhanahu wa taala adalah keselamatan bagi diri kita di dunia maupun di akhirat. Dan ini yang disebut dengan hududullah, batasan-batasan Allah, atau nama lainnya adalah al-ahkam asy-syar'iyyah, yaitu hukum syariat yang wajib kita tegakkan sehingga kita tidak keluar dari batasan-batasan yang Allah taala telah batasi bagi diri kita. Tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa dzalikal fawzul azim. Itulah batasan-batasan Allah. Maka siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka niscaya dia akan dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya ada sungai yang mengalir, dan dia menempati surga tersebut kekal selama-lamanya. Dan itulah kesuksesan yang sangat mulia. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Inna Allah ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya' rahmatan lakum ghairan nisyanin fala tabhathu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kalian sia-siakan kewajiban tersebut. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan batasan dalam hukum, maka jangan kalian melanggar hukum tersebut. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan segala sesuatu, maka jangan pernah kalian melanggar apa yang Allah haramkan tersebut. Dan jika Allah mendiamkan suatu perkara itu sebagai rahmat bagi kalian, bukan sebab karena Allah lupa, maka jangan kalian mencari tahu tentang hukum-hukum tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, kata Imam Sahal bin Abdullah Tustari, an-najatu fi thalathatin, keselamatan dalam tiga perkara. Yang ketiga yaitu kita menjaga daripada diri kita, hati kita, terutama hati kita ini yang akan selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang selamat di akhirat nanti adalah orang yang meninggal dia membawa daripada hati yang bersih. Maka cara untuk kita bisa selamat tidak ada jalan lain kecuali al-iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita hidup di dunia ini, yang menjadi teladan, yang menjadi contoh bagi diri kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu-satunya jalan yang membawa keselamatan
di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'an bahwa satu-satunya manusia yang dijadikan sebagai contoh terbaik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi pun pernah menyatakan, at-turuq kulluha masdudah 'alal khalq. Jalan-jalan keselamatan seluruhnya tertutup bagi seluruh manusia, illa man iktafa athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terkecuali orang yang mengikuti jejak langkahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wattaba'a sunnatahu, dan mengikuti sunnahnya, walazima tariqatahu, melazimi jalan hidupnya, fa inna turuqul khairati kulliha maftuhah alaih, karena sesungguhnya seluruh jalan-jalan kebaikan itu terbuka bagi dirinya dengan cara mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jalan seluruh para nabi, para rasul. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, ulaikal ladzina hadallahu fabihudahum iqtadi. Mereka seluruh para nabi, para rasul adalah orang-orang yang telah Allah berikan petunjuk, maka ikutilah jalan mereka di atas petunjuk tersebut. Para ulama menyatakan setiap hari kita di dalam sholat diwajibkan membaca suratul Fatihah. Di antara doa yang terkandung di dalam surat Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya, ya Allah, berikanlah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat pada mereka. Siapa mereka itu? Orang-orang yang telah Kau berikan nikmat kepada mereka, yang berada di atas jalan yang lurus. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika mal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin. Yaitu jalannya para nabi, para aulia, para sholihin, dan para syuhada. Mereka itulah orang-orang yang wajib bagi kita mengikuti jejak langkah mereka, bukan jalan orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu jalan orang-orang Yahudi, dan bukan pula jalan orang-orang yang dibenci oleh Allah atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang Yahudi, dan jalan orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasrani. Satu-satunya jalan keselamatan adalah jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat pada mereka, yaitu jalannya para anbiya, para rasul, para aulia, para sholihin, para syuhada. Thabatu ala qadamir rasuli wa sahbihi wa tabi'in lahum fasad wa tatabbu'i wa madaw ala qasdis sabili ila al-ula qadaman ala qadabil bizidin auzahi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli wa salil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasr al-haq bil haqq wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa hudul jum'ah wal jama'at. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واعلموا أن الله تعالى صلى النبي قديما فقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين
وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين ورضي الله تبارك وتعالى سادتنا ذوي القدر سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الأصحاب رسول الله أجمعين وتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين وانصرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله أنت يا الله يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم احمي المسلمين في القدس والغزاة في كل فلسطين اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم عليك باليهود الظالمين الغاصبين اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك واجعلهم عبرة لغيرهم يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم فك كيد اسراهم وفرج كربهم اللهم اشف مرضاهم وقوي عادلهم اللهم حول عليهم يا رب العالمين اللهم ارحمنا واحفظنا والطف بنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا واياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم اصلحنا واصلح في سلاسل الاسلام والمسلمين اللهم لا تهلكنا واهلك من في حلقة صلاح الاسلام والمسلمين اللهم ارفع وادفع عنا والمسلمين الغلاء والبلاء والوباء والامراض والاسقام والحروب والفتن وجميع البلاء ما ظهر منه وبطن برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اصلح الامام والامه وراعيه والف بين قلوبهم وادفع شر بعضهم عن بعض واختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ادفع عنا والمسلمين الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر وسيوف مختلفة والشدائد والفتن ما ظهر منها وبطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه فاسألوه من فضله فذكر الله أكبر. الله